Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту бародарони бадил наздику ба чушум дур зиндаву сарбаланду хонобод бошед. Хо имрӯз навори сеюм меброяд оиди тақсиму таракаи хоб молу мулки марҳум бобои худораҳмати ҳоҷи абдураҳмон. хоб ду навор карда хоб пешниҳоди бинандагон кардам. хоб баъзеҳо фикрҳо мулоҳизаҳои худшона нависонданд. хоб иншоаллоҳ ба амри худо то замоне ки ҳақ ба ҳақдор нараса бобо ай наворкунӣ намемона. навор мекунам барое ки бобои ҳоҷи абдураҳмон худо раҳмату мағфиратш кунад як шахси мисол назар ногир, як шахсе ки ба гӯшаи фаромӯшӣ, як шахсе ки ҳеҷ кавая намешинохт ин хел набуд. бобои ҳоҷи абдураҳмона дар сайёраи замин миллионҳо тамошобино тамошо карданд ва интерес карданд ки як мисол миллати рус хоб исломи азиза қабул карду чӣ қадар маҳбуби мусалмонҳо гашт ва дар маккаи мукаррамарам бисёрҳо аз шӯҳраҷон мепурсиданд ва дар бораи хоб бобои абдураҳмон пурсон мекарданд ки вақте ки шӯҳраҷон мегӯфт ки ин миллаташ рус аст, ислома қабул кардааст, мардум як таваҷҷӯҳи хосе мекарданд ва он мардуме ки таваҷҷӯҳ карданд имрӯз таваҷҷӯҳ мекунанд ки баъди сари бобои ҳоҷи абдураҳмон молу мулки куҷо шуд. ва то вақте ки ман ҳастам, зинда ҳастам, ҳамсафари ҳаҷи ҳоҷи бобои абдураҳмон ҳастам ва дар қатъиваи суханҳо гуфтам ва дарди дилро фаҳмидам, то вақти зиндаям молу мулки бобои ҳоҷи абдураҳмона болои навор мебурорем. чӣ қадар замин дошт, чӣ қадар дороӣ дошт, чӣ қадар хона дошт ва инҳо куҷо шуданд? куҷо шуданд? инҳоро боз ҳам такрор ба такрор мегӯм ки инҳо фурӯхта шава оддилона. раиси маҳалла дорем? дорем раиси маҳалла. участковӣ дорем? дорем. болотару болотару болотар ҳастай одамои қонунгузоре ки қонуна тибқи қонун кор фаъолият мекунанд ҳастанд ва мо ҳеҷ чиз намехоҳем. ягон чиз намехоҳем. мо мехоҳем ки фурӯхта шава бегона одамда, дилхоҳ одамда фурӯхта шава ва садақаи ҷория ки дар ӯ дунё дар олами барзах ховай бобои ҳоҷи абдураҳмон ва дар ҳаққи вай хиёнат карда нашавад ки вай миллаташ рус буд. вай исломи азиза қабул кард ва ҳамин мардуми мусалмон дар ҳаққи вай бояд ғадр накунанд. мо инро мехоҳем ва иншааллоҳ ба амри худо рӯи навор ваъда метавам ки мебурорем. ба гӯшаи фаромӯшӣ намерава ин кор. ҳой одамое ки дили нопок дорину ғабз кардани ҳавлии вая молу мулки вая гирифтанӣ ҳастем, аз худо битарсем. фаҳмидӣ? як каси дига меяд ки бобо чанд серия мешавад ҳами разбори мисол барои фурӯхтани молу мулки бобои ҳоҷи абдураҳмон чанд серия мешавад? мумкин даҳо серия шавад, мумкин бистҳо серия шавад. абача ман киём? ман як тоҷики сарсупурдаи ин ватану миллатам. ту мана гӯш кӯ ки ман чӣ мегӯм? 100 сериярам шавад. мера як кинои фаҳшу фоҳишагӣ туркиро мехезид 300 серияро тамошо мекунӣ. ҳеҷ маъне надорад. фақат сари мардума гиҷ кардане кинои туркӣ. сарлич, китифлич, нимбарахна, фақат фоҳишагӣ аст.
با در ذهن مردم تلقین کردن کینوی ترکی این است که بنیکو همه حرامی فحش و فحشگی ای از نش حامله دار شده اوش ای جورای شوش حامله دار شده ای خسر بودش ای کیم که حامله دار شده همه خشتوار گرفته همه رباط کرده سیش ایش حامله شده رفته ایستن بر رزبار میشه با پران کشان میشه اینه کینوی ترکی وقتی که یک بابایی که ما در این سرزمین تاجیکستان 64 سال اون بسط بودم و پستی بلندی های زندگی دیدم شما که چند سری می شود صدها سری می شود تماشا کو من تاجیک هستم من غم این ملت میخورم غم این دولت میخورم غم ما و شما رو میخورم بچه من مردم میبینم در کوچه وقتی که خطی من سلام علیک میکنن رسم میگیرن پرسان میشن من میگم که فرزند لختی جیگر من نوسته لختی جیگر من ردنای من جون جیگر من شما بعد میبینید کینوی ترکی میگن چی بگم کینوی ترکی رو من تحلیل کردم دادم شما دا چیه یعنی که کینوی ترکی دکو نکاهی مسلمانی نست ایدارم کینوی ترکی شما خیلی با امرو بالیچی میکنه بالیچی که منا بکن لایکوات منا کن کامنتاری منا بنویس که من درباره تاجیکستانی از این سربلند گم میزنم باید معلومه که بابای عبدالرحمن کجا شود ما دردون چیه کجا شود باید عادلانه فروخته شود با میگم که شهرت بیاد با بفروشنش شهرت یکم چی در کار نیست شهرت بول بچه شهرت چند تا خانه داره در دنغره بره خانه داره در رگر بره خانه داره در دوشنبه بره خانه داره در نورآباد بره خانه داره و یک بول بچه شهرت و در کار نیست و یک دعا بود گرفت اکمه گزوت میکنم برای که مال ملکی بابای حاجی عبدالرحمن عادلانه فروخته شود کارهای صدقه جاریه وقتی که مسلمان شد شما تشکیل کنید که بابای صدقه جاریه برود تا روز قیامت یعنی کپروک ساختن راه ساختن مکتب یا سیمخانه ساختن آب برآوردن دیگه یگم چی نمیخواهیم و اینجا یک برادر برامده کمیتر نمیسون احسن بابای میگم مالی شناس نیستم من میخوام که خد شما در تماس برام خب نبی میگه که من بالای دستای مده بابای حاجی عبدالرحمن جان داد و 45 سال شد که ما رفیق برادر هستیم احسن به تو اگر زبان تو با دل تو یک باشد احسن به تو و ما گمان میکنیم که سببی مهر و محبت اسلام جا کردن جهور اسلام جا کردن در خواب بابای عبدالرحمن یعنی ایوان شاید کمی نبی شده باشه 45 سال شد میگه یک جده شاید که نبی یک آدمی دینداری آدمی نمازخانی آدمی اذان و قامتگوی مسجد باشه شاید من گمان میکنم شاید که رفتارهای خواب نبی را دیده بابای حاجی عبدالرحمن اسلام عزیز قبول کرد من میخوام که آیدی بابای نبی یکم مثال سوال و جواب شد یا در تماس برای که ما خطیب و صحبت کنیم احسن به تو مثال موسفیدی نورانیه که شما مثال از شما باید ما درس عبرت بگیریم که شما چقدر مردم با مسجد با نمازهای جمعه مثال در معویزه ها مثال شما اشتراک میکنن و شما ممکن یکم خطیب باشد ممکن یکم خطیب یکم مسجد باشد مسجد جمعه خانی و که مسجد پنج وقته این نبی من خیلی گمان میکنم اصلا نمیدونم فقط اون نبی گفته که من در بالای دستای من مثال جان داد و خاطرسان میکنم که رشته سخن درازی بد نمیکنم سری ها بسیاری بد میشوند نبی تماس برو حضرت داملای شیرین سخن من گمانی نیک میکنم با تو که ممکن در معویزه های نمازهای جامعه که جامعه خودش نماز جامعه این خود یک درسی زندگی است نماز جامعه را باید ما خوش گوش کنیم عبرت بگیریم از نمازهای جامعه چقدر پند و نصیحت ها میکنم نبی شاید یکم خطیبی مسجد جامعه خانی باشد یا که خطیبی مسجد
5 вақта бошад мо хел гумони нетмекунем наби молу болои дастои ту давай ҷон додай ва ту ма илтимос мекунем хоҳиш мекунем ки молу мулки бобои ҳоҷи абдураҳмон одилона фурӯхта шавад бобои ҳоҷи наби ҳаҷ рафта мумкин шояд ҳаҷ рафта бошед мумкин ту ислом дӯст ика ту мисол исломи азиза иззату ҳурмати эҳтиром мекунӣ иқадар яна бобора иззату ҳурмат мекунӣ бобои абдураҳмона аз як мисол дини масеҳият ба дини ислом даъват кардагӣ мо гумони нек мекунем наби тамос добро хоб барои ҳамин серияҳоро ман кӯтоҳ мекунам ва ягон комментариҳои хуб бинависен ва хотиррасон мекунем ки ҷамъияти хайрхоҳони нуробод ки дар россия фаъолият мекунанд хеле маблағ ҷамъ карда буданд барои бобои ҳоҷи абдураҳмон ва муроҷиати ман ба ӯ хоб ҷамъияти хайрхоҳони нуробод ман медонам як сарлаҳаши буд шумо шояд ки суханҳои ба шумо бирасад зери комментария бинависем ки оё гапҳои мо номаъқул аст оё нисбати бобои ҳоҷи абдураҳмон ягон гапҳои пасту баланд гуфтагӣ ҳастам ман оё шумо намефаҳмед ки шумо ин қадар маҳбуби шумо буд маҳбуби мусалмонон буд маҳбуби мардуми ноҳияи нуробод буд бобои ҳоҷи абдураҳмон оё баъди сари мурдан вазифаи ҷонии ҳар як мусалмон несте ки садақаи ҷорияро ташкил кунем барои бобои ҳоҷи абдураҳмон хоб хоҳиш мекунам бе таҳқиру ҳақорату иҳонат зери комментариҳо бинависем фикру мулозаатро ва серияҳои бобош иншоалло ба амри худо давом дорад агар нахоҳӣ ҳеҷ гап не листоват ки бирава агар мехоҳӣ тамошо кардан тамошо ку лайкҳои худро комментариҳои худро дариқ надорем дастгирӣ кунем то ки ҳақ ба ҳақдор берасад ҳақ номи худост ҳақ ба ҳақдор иншоалло мову шумо сухан мекунем хоб гап мезанем ҳақ ба ҳақдор иншоалло мерасад зиндаву сарбуланду хона обод бошем.